ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ବିଜେଡି ଜାଣି ନା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହଉଛି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲୁ ଆମର ନାହିଁ ଆମର ନାହିଁ দোকান বন্ধ করে নাই ତମର ତ কালি তুমি নিষ্পত্তি নেই দোকান বন্ধ ତମର ତ ଦୁଇଟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ওই লিপিকা মাঝি আর তুমি সিং ତମର ଏମଏଲଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ সব কুটেও ଲାଜ ଲାଗୁନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଟା କାମ କରୁଛ কলেক্টর অফিস ঘেরাও করো এডুকেশন অফিস ସବୁ କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ କଲର କରୁ ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ দোকান খুলে হবো দোকান নাই। দোকান বানানো করবে আমি তো দিলে কথা আছে তাকে পার্টি করি রাজনীতি কথা ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ କେବେ ଥିଲା କାମର କେବେ ଥିଲା କାମର କେବେ ଥିଲା କାମର ପାର୍ଟି କେବେ ଥିଲା কেবে করতে রাজনীতি করছো କେବେ ଥିଲା କାମର କମର୍ସ ପାର୍ଟି ভাইনা লোক যা করবে লোক যা করবে ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେ ଖୁଲବାର ଖୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦାରପୁର ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲା ବେଳେ କଣ ବିଜେଡି ଦୋକାନରେ ବହିବି ମଶାନରେ ଯାଇକି ବହିବି प्रेसिडेंट तार काम करबो नै कि पचारबो बोले मुई कोई भाबे खुलबी मुई काम करबी नै बाबा स्कूल रे तो चाल खुंची मुई काट देम चाले ओते के मना करते बाबा ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରା କରୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଦୋକାନ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଜେପି କରିଦବ हिस्ट्री नथिला फ्लाइट करके बसी नथिला ना एटा कोन एटा